अरे अरे नमस्कार मैम। नमस्कार। तर इथं पळायचं तू कोण असतो तुम्ही? राजापूर पळायची। राजापूर कोण मामा? नाचे पळायची। नाचे पळायचं तुम किए नीचे आसछन्ती? बेटा माउसी। तुम बेटा माउसी नाच शिखछन्ती? तुम नाच शिखिछन् से? औ मने जे शिखिछि। ନିଜେ ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ବେଟା କିଏ? ମୋ ମାମୁଁ ଗଲାରେ ଡାକୁଛି। ମାମୁଁ ଗଲାରେ ବେଟା ଡାକୁଛୁ? ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲ ଦେଖିଆ। ବନସେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷ କେଠରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଲଗେ ମିନୁ ଆସ ଜବାଜ ବୋଲ ଲଗେ ମିନୁ ଆସ ଜବାଜ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୀତ ଗାଉଛ ମାମା? ନିଅ ତମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ। थैंक यू। चलो।